गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ऑफिशियल। गाइस आज हूँ शुक्रवार आज षष्ठी पूजा स्टार्ट हो दुर्गांकर तो आज जीवार प्लानिंग अच्छे मार्केटिंग करार प्लान अच्छे आमती दुर्गा पूजा मेढ़ सब बुलिया प्लान अच्छे। तो चलो तो मुझे घर सब किसी कम सारिकी बाहर की जाइए डायरेक्ट आपण मान सहित कथा होची कारण बहुत सारा कम रही तो मुझे वीडियो कराया टाइम नहीं तो मुझे बाहर की जाइए डायरेक्ट आपण मान सहित कथा होची। तो चलो तो जीवा गाइस आम आसिकी पहुँचीचु ये मार्केट बिल्डिंग रे। तो चलतु आम सब गोटे गोटे शोरूम बोली देखिया कौटी आम भल प्राइस रे भल ड्रेस मिल पार देखा किणाकिणी करवा। तो चलतु जी शॉपिंग सरी गोटे बिग मार्ट गाइस सबकि शॉपिंग सरिया पर आम आसी ये गुपचुप खाइबा मो सांगे मोर जड़े सांग आसी तो ये आम गुपचुप खाइबा आसलु। तो देखा से आम पानी गुपचुप मगेलु तो सी केमती कौन टेस्ट रोचे मुझे आपण मानक खाइला पर ही कहबी। तो अब आसी आम पानी गुपचुप बहुत बड़ बड़ साइज था मुझे खायापी भी मत प्रोब्लेम होता कहीं मुझे बड़ बड़ खाई पार नी फिर भी बहुत कष्ट खाइली। पानी गुपचुपर टेस्ट एत खास ना फिर भी जमती लगे कथा गुपचुपर टेस्ट सेमती ही लगी भल लगुला। तो गुपचुप खाई सारा पर आम बाहरी आसलु मार्केट रू बाहरी सारापर आम आसिकी बाहर दहीबरा खाई दहीबरार टेस्ट मत बहुत भल लगी कहीं मत आलुदम टेस्टा बहुत बढ़िया लगी। तो दहीबरार टेस्ट एमती मत बहुत बढ़िया लगी। तो खाई सारा पर आम बाहरी जाइलु मेढ़ देखापी दुर्गा दर्शन करने। तो फास्ट आम आसी स्टेशन बजार को। तो स्टेशन बजार डेकोरेशन कंप्लीट हो नाला अधा अधा डेकोरेशन होता आम भितर जाकि वीडियो भी बनईलु कि केमती कौन डेकोरेशन रोचे कहीं या पर मत टाइम हेनी वीडियो स्टेशन बजार बुलाया बट ये डेकोरेशन अधा अधा हो सब किसी फुलफिल है या पर मत टाइम भी हेनी बुलाबुली करने तो चलो तुम अपन पूरा एरियाटा बुले देखा दूसरी केमती कौन लगे।
ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଡେକୋରେସନ୍ ବି ହେଇନଥିଲା। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ବୁଲି ନଥିଲି, କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ବୁଲିବାର ଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଆମେ ପୁରା ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆସିଥିଲୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ବି ମେଢ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଆମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ସେଠି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଜିଠୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ସରିନି, କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଥିଲି। ଫିର୍ ବି ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ଦୂରରୁ ଆମକୁ ମେଢ଼ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠି ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି ଦଶହରା ପାଇଁ, ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖା ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲେଇଦେଲେ କେମିତି ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଝାଡ଼ପଡ଼ା ମେଢ଼ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେ ପାଣି ତ ଦେଇଛି ଆଉ। इसको मैंने गरम लगे खाइले ठंडा लगे। ఇప్పుడు ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ ଆମେ ମେଢ଼ ଦେଖି ସାରିକି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିକି ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଏବେ ବମିଖାଲ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବମିଖାଲରେ ଏବେ ମାହିଷ୍ମତିର ମହଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାହୁବଲି ମୁଭିରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି।
ଆମେ ଏବେ ବଣ୍ଟି ଖାଲ ବୁଲିକି ଆସି ଗଲୁ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି କାହିଁକିନା କମ୍ ବାଟ ତ ଯାଉଛୁ ଏନେ ରସୁଲଗଡ଼ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା। फाइनाली आसिक आम पहुँची गले रसुलगढ़ तो फास्ट आम एस्प्लानेड जाकि से बुलू कहीं से भी दुर्गा मूर्ति है तो चलो जावा देखिए केमती कौन सब डेकोरेशन है जल्दी गाइस एबे एस्प्लानेड आसीचु बुलिया पई आ सेठी दशहरा जो दुर्गा पूजा ये होची आ डेकोरेशन केमती कौन होईची मते तो बहुत सुंदर लागो तो चलो आपण मानू वीडियो रे देखि दे।